taking you to greater heights as we give you the best of everything. This is DXBL Live 107 FM on Namas Broadcasting Network and Philippine Electronics and Communications, the Philippines' first high-definition radio station, broadcasting from Marandilala, Lanao del Norte to the world at www.light107fm.com. Light 107 FM, the voice of Lanao. Naigala ka
Timbangan sa katarungan. Many tikel of our sin. Ikaw ginatimbang og nakita na kulang. Mga higala, kumusta? Ning musulod na maghutlog inyong abati ang tulumanon nga nag-uluhan. Timbangan sa katarungan. Tulumanon ngo'y kikadukan, gilasangan, pagyag sa kamatuoran, mutubag sa magputana, o mutaki sa mga isyu may kalambigitan sa atong kaluwasan. Timbangan sa katarungan. Ninyang umati, anong dugapak lukatik ng mga isyu, kabahin sa atong baruganan, sa atong pagtuo. O sa namugna kining tulumanon. Timbangan sa katarungan. Tulumanon sa pagtabang kanato sa pag-andam sa dool, pagbalik ni Jesus. O karon aniya sa Evangelist John, Wilapin. Okay, bueno, may gabi mag-ampo ta. Ganun Diyos na ikaw sa mga langit, amaning gabi una sa mga pagtuon sa iyong mga pulong. Ikaw mong gihangyo kanunay sa paghatag kanamog kaalam nga pinasahi. Nga mo ni masabta na tanan. O pasaylo kami sa among sala nga nahimo. Among salig pinagi lamang sa imong bugtong anak nga among manluluwas sa amin. Bueno, ito na sa La City Neighbors programa sa Timbangan. Kumusta mga gabi sa mga naminaw karon. Live tas nung programa o live po tas na itong Facebook. Kamu diya nga mga viewers, maayong gabi inyo happy Sabat. Sa tanan nga mga naminaw nga maabot atong Sibya nining oras sa kumusta mo diha og maayong gabi. No, karong gabi una igsoon yata sa mga panahon sa pagtubag sa mga pangutana taman sa alas 8:30. So wala tayo paghimuon karon nga mga topikos wali kundi mao lamang ang pag-entertain sa inyong tanang pangutana basta naapay oras ug naapay panahon, no? Okay, bueno, sa ato usab nga mga viewers maayong gabi diha, Romeo Andares og usab ni Art Manasis Capadiso og ni Roldan Aguilos Bagundol o may gabi dia kauban sa diya ni Brad Jesus Arabia nga nakaron sa Annex og usab ni Junjun sa Abidra. Okay, may gabi po ni mo diha og Antonio Kabilan nga nakaron sa Bulod-Bulod St. Bernard Southern Leyte og usab ni Marnet de la Piña habis sabat tuol out there. Magabi pa din mo diha o usab sa tanan nga mga naminaw sa usab nga programa. No, dias tungguan akong ako ding mother sis mother Ninit Kanoy magabi ni mo diha kauban sab diha sa akong asawa mga kabataan o ni Mr. and Mrs. Marjon Kanoy o Mr. and Mrs. Marvin Kanoy. Direpon tinasas magabi diha ni Sister Arcely Borlas, no? Anak karos tinasas. O usab ni Brother Jan Canonigo ato isong sukis paminaw, kumusta diha? Og ni Gigi og ni Julie o usab ni Sister TC Amar kauban po sa mga kabataan maayong pagkaminaw. Og usab ni ni Brother ato tanaw ni kaminaw nato. Brother Pablo Cabansag nas tinasas may gabi po ni mo diha. Sa tanan nga mga viewers, sa tanan nga mga naminaw sa ato isang programa sa Timbangan, sa mga Adventista, happy Sabat o happy Bisper o happy Sabat kay Sabat na magkaroon, kumusta mo diha. So, atagin ninyo ang mga pangutana nga dapat nato nga tubagon sa ato igsoon nga tulumanon. Akong cellphone number 0906 8865-721. Smart number nato 0907-046-7709. Alang usab sa inyo mga pangutana komentaryo. So, higala sa di pa tamo tubag og mga pangutana ato na siyang diretso sa atong programa karon tungod kay daghan tag mga pangutanang tubagon, no? So, kamo diha nga naminaw pangutana mo, kamo diha ang mga viewers ato sa mga Facebook live, pwede sa mga pangutana. Kamo diha nga nasi inyong matag panimalay nga naminaw sa itong programa des radyo, pangutana sad mo kay atong tagaan nagpagtagad human niining awita. Atong oras alas 7:12 na sa programa sa Timbangan. Wala man kita mahibalo sa oras sa paganhisa matang maluluwas aparang mga di managasaysay nga doon nagay
tinuod. Magampo ug magandam kanunay kita, magmapailubon sa tanang panahon, sa paghulat sa mga saad ni Jesus, kay dili mapakyas. Muanhi, magandang kita karon. Muanhi, dalaigon ang ginuta. Bubalik sa pagtubos sa matinuod. Ang ginuta, bubalik sa pagtubos sa matinuod. Bueno, salamat no atong oras sa alas 7:15 na sa programa sa Timbangan no natamigalas sa mga pagdumag sa mga pagutana diretso ta. Tungod kay ni ana may daghan isu mga pagutana sa atong cellphone nga nag-text nato karon mao nang atong matagaan og pagtagad. Okay na pagutana. Kaya aron maglami ta man kay sunan. Kaya niya tumiaging gabi wala pa gyud koy na dawat nga bersikulo sa Biblia kadtong na nag-akusar nag-akusar sa mga sabadista daw nga nakalapas sa adlawng Sabado tungod kay aduna daw balaod nga dili mo gawa sa ilang balay sa adlawng igpapahulay. Mao na nga ako siyang balikan sa pagpangutana og gipangayuan og bersikulo nga asa man mabasa sa bersikulo sa Biblia nga dili ka mo gawa sa inyong pulianan kung magsimba mo. Wala pa gyud murag duha naman ni kagabi ni kung balik-balik ko amo gyud nakatabang ani. So basig naminaw siya karon basig na iyang mabasa o teksto nga ipadala nako para atong matagaan og pagtagad. Kaya sa ako nang giingon alas sa mga naminaw karon kung naa gani bersikulong mabasa nga sa adlawng Sabado dili mo magawa sa inyong pulianan aron sa pagsimba kana murag mudaog na siya na. Kaya ang gibasa gud sa Exodo 16 dili man to sa pagsimba nga dili sila pagawason. Dili sila pagawason sa adlawng Sabado sa ilang matag pulianan kay mamunit man sila mana kay kanang mana wala naman na ipaulan sa adlawng Sabado. Ang atong gipangita nga bersikulo mga kaigsunan kadtong bersikulo nga nag-ingon nga ayaw mo gawa sa inyong pulianan sa adlaw Sabado kung manimba mo. Kana mo na gipangita na kung bersikulo ug asa man ni. Mao na atong atangan atong atangan mga kaigsunan kining bersikuluha kay basin karon ihatag na total taas matag panahon taman tas alas 8:30 sa pagtubag ug pagpanubag sa inyong mga pangutana. Okay, unang pangutana nga tagaan og pagtagad ato sa panibig mangibiin din ato mga viewers nga bago pang nagtan-aw karon Apolonio Siskon may gabiin mo diha bisabat diha og Ching Apa tuwa karon sa gawas sa nasod mangibiin po ni mga Ching happy sabat gyapon og nilin Halalon Silgas happy sabat to all kuya og sa ako pamilya nga naa sa San Isidro Aper. Dayon Mindo Lumantap happy sabat bro, God bless sa imong programa. O gusab ni Mitchell Teresa Bagundol Nias Anix o may gabi di ba ma'am o regards ko sa imong amahan diya si Brother Jesus Arabia nga ako sang amigo Jetro Alperes may gabi po ni mo diha o gusab ni Romeo Adares so may gabi po dito ni Sister Arceli Aguirre Borlas o sa imo sab nga mga bataan diha nga nabinaw karon diha sa Tinasas. Okay. Unang pangutana. Ikan sa 17374 matud pa niya Brad sumala sa Roma 14:5 pwede ba ni imong basahon?
kay sa akong pagsabot kami na'y mamili sa adlaw nga ipapahulay kung asa mi mamahuway. Oo ba? Unsang adlaw ang among pagsimba kami ni magbuot, sumala sa Roma 14 versikulo 5. Okay, atong basahon mga kaigsuonan. Roma 14 versikulo 5 mao ni ang bersikulo nga gihatag nato sa atong tigaminaw nga nangutana nga ni konklusyon siya nga sila na kuno magbuot kung unsang adlaw ang ilang himuon nga pagpahulay og adlaw sa pagsimba. Base niini nga bersikulo Roma 14 bersikulo 5. Atong basahon. Ang usa ka tawo nagailag usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kaysa ubang adlaw. Samtang ang laing tawo nagaila sa tanang adlaw nga managsamara. Kinahanglan ang matag usa ka tawo adunay hingpit nga pagkadani diya sa iyang kaugalingon nga panghuna-huna. Ang nagabantay sa adlaw, nagabantay niini sa pagpasidungog sa Ginoo. Ato pa, yan na. Ningon ang bersikulo magigsunan nga, adunay usa ka tawo nga nagaila. Unang sentence. Ang usa ka tawo nagaila usa ka adlaw, ingon nga labi pang maayo kaysa ubang adlaw. Samtang ang laing tawo nagaila sa tanang adlaw nga managsamara. Sunod. Hingpit nga pagdani. Kinahanglan ang matag usa ka tawo adunay hingpit nga pagdani diha sa iyang huna-huna. Mao ni gibasihan sa atong tigaminaw nga hingpit daw nga pagkadani sa iyang huna-huna. Kung maghuna-huna siya nga ang pagsimba niya Domingo na siya rin magbuot na. Kung magpahulay siya Domingo siya magbuot. Matod pa sa iyang konklusyon sa maong bersikulo mga kaigsuonan. Mupahulay po sa Biyernes siya rin magbuot. Sumala daw sa Roma 14 bersikulo 5. Mga kaigsuonan, ang Roma 14:5 wala magisgot na og adlaw igpapahulay. Ang Roma 14:5 nagisgot na og adlaw para nato nga espesyal. Kaya adunay mga tao igsuon nga sa ilang pagunahuna ang tanang adlaw managsamar nila. Napoy mga tao nga nagunahuna nga adunay espesyal nga adlaw para nila. Ngutana mo unsa ni? Kana bitaw mga espesyal nga adlaw nimo. For example, adlaw sa inyong pagkasal. Adlaw nimong natawhan. Adlaw nga diin gisugot kasi imong uyab. Mo sa pitsahan na. Nay mga tao ngayon ana makigsunan. Adunay mga tao nga pag-abot gani sa gitawag anibersaryo sa ilang kasal, mag-ihaw pa nagbaka. Kay ilang giisip nga espesyal lang adlaw para nila. Nasa'y gitawag nila sa mga uyab-uyab na mga mansari, na mga anniversary. Napoy mga tao ingon anak. Nasa'y mga tao may galang nga pag-abot sa ilang birthday, pizza sa ilang birthday. Ilan ang giisip nga espesyal ni nga adlaw sa ilang kinabuhi. Mao na nga magpakaon sila mga tao, matupad diha nga ang ilang himuon, ihaw sila manok, ihaw sila baka, kay birthday nila, espesyal na ang adlaw. Ingon ang Biblia, kinahanglan nga ang tao madani sa hingpit sa una-una. Amo ti pasabot nga naa sa mga tao nga kung maabot na ang adlaw o pizza sa ilang kasal, sa ilang kaminyoon, sa ilang adlaw na tawhan, murag wa lang po nahitabo. O wala po nahitabo. Amo ti pasabot nga kanang Roma 14 bersikulo 5 dili na adlaw igpapahulay. Adlaw na nga diin espesyal nimo. Birthday ba ka? Pizza ba ka pagkasal? Ngayon mo tagaan og pagtagad.
apan wa kun ingon. Wa ningon ang bersikulo sa Biblia nga kung dili ka mag-ihaw sa imong birthday nakasa ka wala. Kung dili ka mag-ihaw sa kanang maggasto nga maabot na ang pizza sa imong anniversary sa kaminyoon nakasa ka wala. Mag-birthday ka magdili dawato na sa Ginoo. Magpakaon ka magdili dawato na sa Ginoo. Mo nag-ingon nga ang tao kinahanglan adunay hingpit nga pagkadani sa iyang huna-huna. Okay, salamat kay ha. Ang Roma 14 bersikulo 5 dili na siya adlaw igpapahulay. Kay ang nabutang diha adlaw ra man god. Lahi man gud tong gitawag nga adlaw igpapahulay kay sumpay man ni usa man ni ka word good adlaw igpapahulay o kana. Kuningon pang bersikulo nga adunay sa katawo nga nagailag usa ka adlaw igapahulay nga labi pang maayo kasubang adlaw napoy mga tawo nga nag-ila nga ang tanang adlaw igapahulay managsamara o kana bintaha na murag muigo na apan wala diha. Ang nabutang diha adlaw dili adlaw igpapahulay. Ang Roma 14 bersikulo 5. Okay, salamat kay ha. Igsoon salamat kay sinangutana mao na ang kamudeng nabino karon kumbati sa budiha. Pasig namin mahunahunaan bit mga pangutana nga dapat natong tubagon sa ato usab nga programa. Si May Felicity Piamonte, mga bida sister nga nakaron sa Hong Kong mga kaigsunan. Happy Sabat bro John, happy Sabat po nimo diha. Og usab ni Ben Berondo, mga bi po nimo diha og ni Jibs One at nigsuong ka grupo sa atong group chat sa ato nga mga debatidor. Malingaw ta magunahuna magigsunan tungod kay daghan tag mga makuha nga mga kaayuhan sa atong grupo, no? Okay, sunod, Ri Makilaba. May gabi ni brother Ri Makilaba. Igon sa kanin ni Dudong Makilaba. Basig igsuon por siguro, no? Okay. Indot ni sa atong taga-agpagtagan. Sunod. Gikan sa 17374. Brad, ang akong pangutana mauni. Kanang pagpahulay sa Dios sa Genesis 2, 1 paingon sa 3, adlaw ikapito, dili mana Sabado. Nganong mag-ingon man mo nga ang Dios sa kreasyon ni pahulay Sabado nga unta ikapito ra man diha. Sakto gyapon, indot gyapon nga question mga kaigsuonan. Sa Genesis sa kreasyon Ago to bago na pangutana. Ang ibutang diha, unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito. Mao na ibutang diha. Karon, nganong miingon man ta nga kana ikapito Sabado na? Tungod kay sa dihang ginganlan, ginganlan man kay igsuunan sa mga eskalar ang gitawag nga paghimo sa kalibutan, unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito. Ilan ang ipanganlan. Pag ngalan karon, ginganlan nila nga ikapito ka adlaw Sabado. Ilan bang ginganlan nga ang unang adlaw Domingo. Sumala na sa mabasa sa kalendaryo, mabasa sa diksyonaryo, o sa uban pa nga mga encyclopedia, mga libro, mga kisyonan. Nagapatuod na nga ang 7th day of the week Saturday. Karon ang pangutana. Atong palawman ang pangutana nimo. Giyon sa pagsiguro nga Sabado na. Nga 7th day raman, ikapito raman. Remember mga kaigsunan nga ang usak semana na isulod ng 7 ka adlaw. Dili pwede mawalo. 7 ra gid ka adlaw. O sa daghan nga mga libro nga atong nabasa, bisan pagani ang Roman Catholic ang ilang pasyong mahal, ang libro nga pasyong mahal nila, nagsulti nga gibuhat ang kalibutan, langit ug yuta sa adlawng Domingo. Mipahulay ang Dios sa adlawng Sabado, ikapito ka adlaw. Naana sa pasyong mahal. Karon, agi og matupad diha, tubag, additional sa imo pangutana. Ang mga Adventista wala mo pahulay Sabado kay maunay nga Sabado. Kay sa kreasyon, ikapito ramang adlaw, ikapitong adlaw. Ang buti pasabot,
nga sa pagngalan sa mga adlaw, pananglitan, example lang ha, nga ang ikapitong adlaw sa Genesis City, o Genesis 2, sa pagngalan sa mga eskalar, ang ngalan nga gibutang sa ikapitong adlaw, Huwebes. Example lang, Huwebes. Huwebes ang ngalan sa ikapitong adlaw. Ang pagsimba namo di na pod Sabado, Huwebes na pod. Huwebes ang among pagpahulay, Huwebes ang among adlaw sa pagsimba, tungod kay naami nagbase sa pag-ihap sa simana. Wala mi nagbase sa ngalan kay kanang pangalan ulahin na maguna. Kanang pagbutang o mga ngalan sa adlaw, gikan sa unang adlaw paingon sa ikapito, ulahin na nahitabo. Mao nga ang pagpahulay namo o pagsimba namo sa adlaw Sabado, wala gibase namo kay Sabado na kay sa kreasyon, wala may Sabadong mabasa gud, ikapito naman. Kung ang ikapito ka adlaw gingandan pa nilang Huwebes, ang among pagsimba Huwebes pod, kay nagbase mi sa weekly cycle. Galing lang kay pagngalan nila Sabado man, o niya gibutang sa Biblia nga ang ikapitong adlaw Sabado, gibutang sa Latin na Vulgata nga ikapito Sabado, mao na ang pagsimba namo Sabado. Kay ikapito man ang gibutang dito. O niya ikapito Sabado man. Gibutang sab nga ang ading kapahulay ikapitong adlaw semana Sabado. Sumala pa sa listahan sa mga pulong sa balita o maayong balita Biblia. So, at least atong maklaro mga kaigsunan ha. So, salamat kaayos pangutana. So, kamo diyang nagtanaw karon o kamong nabinaw sa radyo, basig na may mga nalibgan diha, pwede ka po mo maapas sa mga pangutana kay taas paning panahon karon kita mantas alas 8:30. Okay. Sa ato pa di Brad niya, pala pangutana. Sa ato pa di Brad ang pagsimba sa adlaw Domingo. Sayo. Ang punto magigsunan mo ni. Kining adlaw sa pagsimba, kani bitaw magsimba ta. For example, Miyerkules na may simba niya. Biyernes gabi na po simba. Dili man masayop ang pagsimba. Ang sayop diha, kung dili ka mo pahulay sa Sabado, di man ko sayop god. Kay na gani si Kristo gani gisimba ni ras dalan. Ha? Ilang gisimba si Kristo sa dalan sa den nabanhaw siya nga samtang naglakaw sa Mateo 28:8-9. Natagbuan nilang Ginoo ang galakaw, ilang gisimba ang Ginoo dias dalan. Naapoy mga panghitabo nga ilang gisimba ang Ginoo sa sakayan. O ilang gisimba ang Ginoo sa sakayan. Sa ato bang pagsimba igsuon, kung makita nimong Ginoo bisag unsa pang adlaw, simbahan na. O simbahan na. Kay walay problema na. Ang problema diha mao ni kung dili ta mo pahulay sa Sabado. Ang problema diha kung motrabaho tag Sabado nganuman kay sugo nas Ginoo ikapitong adlaw walay buluhaton nga imong pagabuhaton. Panimba kamo sumala sa gisugo kanato sa atong Dios nining adlaw dili ka magtrabaho. Deuteronomio 16 versikulo 8. Okay. So salamat no, og mo na tubag nako sa imo usab nga nindot nga pangutana. Good evening, Brad. Naminaw mi nimo nga Brad Dudong makilaban ni. Pare Brad Dudong makilaban happy Sabat mo diha. Og maayong gabi nimo diha. Okay. Niya pailain dili pangutana. Brad, usa ako ka Adventista. Mayo. Asa man gyud insaktong pagkasulti ani. Matod pas pangutana. Gikan sa 7374. Asa man daw insakto ani pagkasulti? Ang Biyernes nga panagtigom bisper meeting kay mao mo gud ang nahibal-an gud nato. Miyerkules midweek. Unya sa Biyernes na bisper meeting. Asa may insakto ani? Sabat meeting or bisper meeting. Nindot ni pangutana habi. Nindot no eh. Kuha na ang pulong bisper. Bisperas. Kung ari ka sa kalibutan karon sa ato mahigalang Katoliko na sila pista. Napo sila bisperas sa pista. Diba? Kung magpista sila o kanang gitawag og Domingo, ang Sabado mo ni bisperas.
Karon, ang buti pasabot nga bisper meeting, pangandam sa adlawng igpapahulay. Okay. Karon, kung ako'y patagaon og pangatarungan ana, kung maghisgot tag bisper meeting, sa kanapang himuon siya sa dili pa mosaop ang adlaw sa Biyernes. Kay bisperas man ka sa adlaw igpapahulay. O niya pagsaop sa adlaw sa Biyernes, Sabado naman na. O Sabado na siya. Sa to pa, kung bisper meeting, ari himuon ang meeting sa alas 5 o alas 5. O niya mahuman og alas 6 kana. Murag okay na bisper meeting na. Pero ari na ka sa alas 7 magsugod. Paingon sa alas 8, di na bisper meeting. Sabat meeting na. Nga naman, isawap naman ang adlaw. Oh. Kana, kung imong saktuon gyud pagsabot. Pero tungod kay naandan man nga bisper meeting, gi-adapt na lang sab. Oh, gi-adapt na lang sab. Bisag kung imong susiyon ang Biblia, dili na sa bisper meeting kung naa na ka sa alas 7 magsugod. Kay Sabado naman na. Di ba? Oh. Basig mo reklamo ni uban ng mga SDA nako na naabso kay katarungan. Naaboy katarungan ang gibuhian magisunan. Nga eksakto na. Oh, mag-bisper meeting taron. O si alas 5. Alas 5 ang tigom. Mo na bisper meeting. Sa dili pa mo saop ang adlaw, kung magsimba mo diha, mag-meeting mo diha, that is bisper meeting. Pero masaop ng adlaw, alas 7 na, di na bisper meeting. Sabat meeting na. Clarex? Oh. So, mo itubag nako ha? Mo itubag nako sa imong nindot ka bangutana. Okay. Sunod. Salamat kayo. Ngadiin atong matagaan o pagtagad. Okay. Nindot ni kay ang mga pangutana nagapungasi mga kigsunan. Okay, Brad, maayong gabi ini mo diha. Unsay buot ipasabot sa Santiago 2 versikulo 10 nga matod pa diha nga ang nagbantay sa kinatibuk-an sa kasuguan kung makalapas sa usa ka bahin niini nahimo siyang malinapason sa tanan. Buot bang ipasabot nga kung nagbantay tag napulo ka sugo, kung malapas nimo ang duha, lampurnas ang 8? Nindot no? Guwapo sab nga pagutana mga igsunan. Oh, nindot na pagutana. Okay. Ang bersikulo insakto. Nga kung nagbantay ka sa kabahin sa kasuguan apan malapas ang usa, nahimo tang manilapason sa tanan. Okay. Mo drive tag istorya para masabtan nato. Kung nakabantay mo, nga ang napulo ka sugo, gisulat sa duruha, kapapan nga bato. Kana, klaro mo na. Sumala pa sa Deuteronomio 4, versikulo 13. Nga ang napulo ka sugo, gisulat sa duruha, kapapan nga bato. Tingali mangutan na mo. Tingali na sa unahuna magigsunan. Dili ba dahil ka pwede sulaton ang napulo ka sugo sa usa ka papan nga bato? Basig mingon ta nga, bugat kaayo. Bugat kaayo. Karon. Sa dihang giduha, pagsulat, ang napulo ka sugo gisulat sa duruha ka papan nga bato. Nadaog po ni Moses. O daog po niya. Kung ang napulo ka sugo isulat sa usa ka papan nga bato, madaog hapon. Madaog po na kip. Mauro ba itong istorya ha? Basin miingon nga, basin dili mo igo. Di ba? Nakakatanungan, basin dili mo igo para nang giduha na lang. Okay lang yapon. Karon, nganong giduha? Kaya doon na purpose ang Ginoo. Nganong giduha? Ang napulo kasugo mga kaigsunan, kung ari ka sa Mateo magbasi, sa Mateo 22, lagi ingon diha nga, gibahin sa duha. Di ba? Gugma sa atong Ginoo o gugma sa atong isig katao. Ayan na, plastarya. Na karon, ang napulo kasugo giduha. Kay nalagi mga pangutana nga kung malapas daw nila ang
usa ka bahin ngano daw kuno nga i-apil mo tong uban. Okay. Sa Mateo, tani mabasa na to nga nangutana ang usa ka parisyo, unsa man ang dakong sugo sa kasuguan? Ang tubag sa Ginoo mao ni ato sang tagagpagtagad para atong karuhon ang tubag ni Kristo. Okay. Mateo 22:34 paingon sa 39. Mingon siya magtutudlo, hain man ang dakong sugo sa kasuguan. Og siya mitubag, umingon, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios, tibok mong kasing-kasing, tibok mong kalag, tibok mong salabutan. Mao kana ang unang sugo. Ikanang sugo sa lusama ra gihapon ini. Higugmaa ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon. Okay. Higugmaa ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon. Kasado pa. Giduha. Ang napulo ka sugo giduha. Gugma sa imong Dios, atong Dios, o gugma sa atong silingan or isig katao. Sa napulo ka sugo, ang upat ka sugo gisulat sa usa ka papan nga bato. Unsa sugoa ang nasuwat dito? Dili ka magbaton og Dios nga lain. Sunod, dili ka magbuhat og mangarawang kinulit. Sa bisan unsang dagway nga atoa sa langit, dinhi siyuta, ilawom siyuta, ilawom sa tubig. Ayaw pagyukbo nila. Ikatulong sugo, dili mo gamiton ang ngalan sa Dios pasipala. Ikaapat ka sugo, hinunduman nimo ang adlaw sa Sabado aron sa pagbalaan dinhi. Nasulat na sa usa ka papan nga bato. Unsay buot ipasabot? Kanang usa ka papan nga bato, nagpunting na siya sa gugma sa atong Dios. Kanang upat ka sugo. Ang buti pasabot, nga kung imong tumanon ang upat ka sugo, imong gigugma ang Ginoo. Atong i-reverse. Kung imong gihigugma ang Ginoo, tumana ang upat ka mga sugo nga nasulat sa usa ka papan nga bato. Ang usa ka papan nga bato gisulatan sa unom ka mga sugo. O sa mga sugua, gugma ni sa atong isig katao or silingan. Na dito na sulat, kamong mga anak mutahod mo ginikanan. Dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka manapaw, dili ka magsaksig pakak. Batok sa imong isig katao. Dili ka maibog sa mga butang nga dili imo. Dili ka maibog sa asawa sa isig katao. Sa ilang mga kahayupan, sa ilang mga sulugon no bayag lalaki, ayaw kaibog. Naana sa usa ka papan nga bato. Nasulat na siya diha. Unom ka sugo ang nasulat sa usa ka papan nga bato nga nagrepresentar sa gugma sa atong isig katao. Upat ka sugo ang nasulat sa usa ka papan nga bato nga nagrepresentar sa gugma sa atong Dios. Okay. Panalitan. Balikan na to ang Santiago 2:10. Nga bisan kinsa nga nagabantay sa kintabuk-an sa kasuguan apan malapas ang usa ka bahin niini, naimo siyang manilapason sa tanan. Okay. Gituman ang usa ka bahin. Kay duha man to. Gituman ang usa ka bahin. For example, gituman nato ang unom ka sugo sa atong isig katao. Gilapas nato ang upat ka sugo nga para sa Ginoo. Pangutana. Wa ba'y kwinta ang imong gituman? Wala. Ngano wala may kwinta? Tungod kay niya'y upat ka sugo nga gilapas. Og nahibaw ta igsuon nga kung lapason kining upat ka sugo, ang resulta sala. Og ang sala bayran og kamatayon. Ang but ipasabot. Kung atong balihon na po, gituman nato ang upat ka sugo nga para sa Ginoo. Wa po na tumana ang mga sugo nga para sa katao. Maori ka bang istorya ha? Mora mo istorya. Mao na giingon nagigsunan nga adunay mga tao karon panahona nga nagtuman sa unom ka sugo, ikabilin natog balay nga numan kay di man nakawatan. Kung mudaga nagpresidente sporok, mudaga nagkagawad, mudaog man na. Nga naman, gituman niya ang unom ka sugo para sa isig katao.
Kay iya man gituman ang unom kasugo. Wa tuman ang upat ang pangutana. Wa ba dito'y kwintang unom gituman? Wala. Kay na may upat. Sa laktod nga pagkasulti man kay sunan. Kanang napulo kasugo diha. Kada sugo ana, ha? Kada sugo ana adunay saad kinabuhi ug kamatayon. Ikaduhang sugo nagay saad kamatayon ug kinabuhi. Hangtod nga moabot ang napulo ka sugo diha sa laktod nga pagkasulti, sa napulo ka sugo may saad napulo ka kinabuhing dayon og napulo ka kamatayon. Pananglitan gituman ang siyam. Gilapas ang usa. Daw bi karon kining usang gilapas na amay kamatayon nga nagtangag ana. Kay ang sala bayran magkamatayon. Ang buot ipasabot usar ka sugo ang upatay na to. Bisan pagituman ang siyam. Grabe, no? Pasig mingon mo, grabing ginuuha. Oy, matay mahimo. Matay mahimo, siya na. Tungod kay daghang bersikulong mabasa nga ang paglapas sugo sala. Og ang sala bayrag kamatayon. Roma 6, versikulo 23. So may tubag nako sa imong nindot ka pangutana. Salamat kayo. May gabi hapon ni Sister Maria Balog nga nakaroon sa Hong Kong. Happy Sabat bro og sa tanan. Nga naminaw po karon nga tan-aw. Kumusta ni Sister? Wa na bay tugnaw diha napita karon? Kay matud pala gini mo nga grabe tugnaw din di sa among gipuy-an diri sa Hong Kong ba ni. Jeward Balatiro Villasor o taga Mukas ni no. May gabi mo di Sister o brother no. O ni Jeannie Lee. Kumusta po ni mo diha? O ni Irene Sultan Kanoy. Okay? So, diha na po ta sa ato nga paghatag suon o awit alang usab sa ato nga mga tigpaminaw. No? Human ani, tubag na buta sa nagapungasi nga mga pangutana. Okay na diri text pangkisyonan ito kapatagad ni matupad diri kana daw si Pastor Villaber. Wala man na siya mahigugma sa iyang isig katao kay si Amado Pakulanan iyang gihinganlan og amaw. On air pagayod. Ilsiim ang SDE manghimaraot sa ilang silingan. Dili na sala sa kasuguan ni Mrs. pero sa kasuguan ni Kristo kanang manghimaraot ka may impyerno mo ana. Matod pa sa text. Okay, isa ko ni mo komentaryo tinuod po ni oy. Kay ikaw ra may butbuot ani buot ka nang text ani nya. Wa man siya kubati ani gasulti bos Villaber ani nga nanghimaraot siya tao. Na dili sa ko mo komentaryo ani ha kay or di tinuod na kay text naman ni mo ni. So, before ko mo komentaryo, kanang ako sang tawagan si Villaber kung tinuod ba ning imong gisulti ha. So, sinsya gamay ha. Nga di kayo ko maka komentaryo sa imong gi-text may tungod ni Villaber. Tungod kay wa na ko mabati ang imong gi-text gikan po sa mga baba o sa baba. Sorry lang kayo. Makita lang lain niya pangutana niya. O kanang lain lang pangutana para atong matagaan o pagtagad. Diba? Okay. Yeah. Ang giwali naman gud karon may tungod man sa ginharian sa Dios. Lucas 16:16. Mauna ang kasuguan og ang propeta nilungtad lamang hangtod kang Juan. Wala na magwali og kasuguan ni Moises buhat 13:24. Ang iyang giwali mauna ang bautismo o paghinulsol ngadto sa tanang katauhan sa mga Hudyo sa mga hintil usab. Ang mga SDE kay inyong giwali ang pagkaon nga gidili nga ang gidid-an ana mauman ang mga Israelhanon. Levitico 11:12. Bisan kanang pahulay og Sabado mga anak man sa Israel ang isugo ana. Exodo 31 versikulo 12 paingon sa 13. Okay. Mao nga ang inyong membro kay hadlok sa nga makalapas sa kasuguan.
Una, ato ning tubagon. Kay matod pa niya. Ang isugo daw sa pagbantay sa adlong Sabado ang mga Israel hanon, way labot ang hintil. Dayon unsaon pag-istapa aning bersikulo ha? Marcos 2 bersikulo 27. Nga ang adlaw ikapahulay gibuhat alang sa tao. Dili ba day tao ang hintil? Tao man ang hintil, tao ang Israel, buti pa sabot apil o apil sa pagbantay. Ang pangutana, kining mga hintil, babantayon ba sa adlaw ikapahulay? Atong basahon. Atong basahon kung ang mga hintil nga motipon sa katilingban sa mga Israelhanon, naabay lang balaod nga mobantay gyapon sila. Isaiah 55 versikulo 6 o 56:6. Tatagapit-agad ha para maklaro ni. Basta ang gibasa ganina nga ang adlaw igapahulay gibuhat alang sa tao og si Kristo mo'y Ginoo sa adlaw igpapahulay. Ngani wala pa Hudiyo, wala pa hintil na nagpahulay sa Sabado. Ang atong Ginoo, atong Dios. Diya sa Genesis 2 paingon sa city. Okay. Isaiah 56 versikulo 6. Ingon man usab ang mga dumuluong nga makigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiyuba aron sa pag-alagad kaniya og aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba aron mahimo nga ang iyang alagad ang tagsa nga nagabantay sa adlaw ikapahulay gikan sa pagpanamastamas niini og nagapadayon sa ugot gayud sa akong tugod. Versikulo 2. Bulahan ang tao. Liman gani. Bulahan ang tao nga nagahimo niini og ang anak sa tao nga nagapadayon niini nga nagabantay sa adlaw igpapahulay gikan sa paglapas niini og nagapugong sa iyang kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsang dautan. Naon sao man karon? Bulahan ang tao og ang anak sa tao. Nag-ingon dayon nga bulahan ang Israel. Kaya nagbantay sila, wala man. Bulahan ang tao, ang hintil tao. Unya ningon dito, bulahan ang anak sa tao nga nagapadayon sa pagbantay niini og nagpugong sa ilang kaugalingon sa pagbuhat og daotan sa adlaw igpapahulay. Pagkaklaro nga bersikulo magkigsunan. Moingon pagitang nga way labot ang hintil. Klaro anang bersikuloha matud pang Isayas, bulahan kadtong tao nga nagapadayon sa pagbantay niini. Wala mingon ang bersikulo nga bulahan tong mga Hudiyo nagbadayon sa pagbantay niini. Bulahan ang tao. Usa apil ang hintil. Pagbantay sa adlaw igpapahulay. Nganuman Ecclesiastes 12 bersikulo 13. Nga ang kasuguan sa Dios alang ni sa tanang tao. Maayong balita Biblia. Sunod, matod pa nimo, ang iwali karon ang ginharian na. Yan pangutana. Unsa may buhatos tao para makasuod sa ginharian? Naas Mateo City versikulo 21. Dili ang tanan magaingon Ginoo makasulod sa ginharian sa mga langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga naas mga langit. Okay, wali ta ginharian. Ang ginharian ni ana, ang ginharian ato nang paabuton. Moro na imong wali. Wa day ka mo wali nga unsay buhaton nga makasuot sa ginharian. Naonsam po na oy. Kung magwali ta ginharian, ato pong iwali unsay buhaton nga makasuot sa ginharian. Na daw biingon ang Ginoo. Dili tanan magaingon nga makasulod o dili tanan magaingon Ginoo makasulod sa ginharian sa mga langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga naas mga langit. Na ang question diha, unsa may kaubuton sa amahan
nga dapat natong sundon aron ta makasulod sa ginharian sa langit. Salmo 40 bersikulo 8. Nagkalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Dios ko, kay ang imong kasuguan ani aman sulod sa akong kasing-kasing. Pagwali nimo ginharian, iapil pagwali ang kasuguan. Ayaw pagwali ginharian niya, muwali ka nga, igsuon atong paningkamutan nga musuot ang ginharian, kaya ato nin paabuton ang ginharian sa mga langit. Unya mingon ka, ay namugto magsugo ha? Oy, balitad man na. Di man na pwede. Pagwali nimo ginharian, iapil pagwali ang balaod. Iapil pagwali ang sugo. Nga naman, kay requirements ang sugo sa pagsulod sa ginharian sa langit. Muna usahay masipkat ang uban. Kaya pagilain, matod pa niya. Ang iwali karon mao naman ang paghinulsol. Sakto ba yan, ha? Paghinulsol kamo. Buhat 3:19. Paghinulsol kamo og pamalik na kamo kaniya aron mapala ang inyong mga sala og ang panahon sa kahayahay magaabot sa sulod ninyo. Walay supak anang iwali ang paghinulsol. Pero kung muwali kang paghinulsol, iwali gyapon nimong balaod. Nga naman, dili pwede nga muwali kang hinulsol nga dili nimo iwali ang balaod. Kaya pangutana, unsa may hinursulan sala nganong nakasala man ang tao kay may gilapas nga balaod. Diba? 1 Juan 3 bersikulo 4. Ang paglapas sugo sala. Unya muwali ka, pag hinulsol ka mo sa inyong mga sala, iapil pagwali ang balaod. Tungod kay ang sala mo resulta lamang kung naay lapason nga balaod. Sige tagwali nga, pag hinulsol mo. Unya, ay na magtumag sugo, napali gihapon na. Nabali na mag-igsuna. Salamat sa pangutana. O atong oras alas 7:59 na awit sata. Naikanta ni Brother Larry Apa.
sa ato isikataw. May kahayag baka ang ato unyang pagtuo, ug may kalipay bakahan Ginoo sa ato mga pulahan, sa ato mga pulahan, sa ato mga Okay, salamat to atong oras alas 8:03 na sa programas Timbangan og may gibida ni Brother Brian Absin Lalimos. Nga tawa po ni Iluson sa gawas sa Nasud si Brian, ako ning binata may sunan. Okay, Jojo Bibangko, happy Sabbath brothers and sister in Christ. Mataba ni Brother Jojo Bibangko, no? O gusab ni Brother Jingle Apa na nakaroon sa Saudi. Oh, happy Sabbath mo dira. Brother Jingle. Og ni Alan de la Serna, no, may gabi po ni mo diha. Sonia Martunia, okay, may gabi po ni mo diha. Og ni Jonas Dinsing. Okay. Now, nalay po na Miguel. Magandang gabi po, Pastor John. Totoo po ba na sa pangalawang pagparito ng Panginoon Hesus ay di pa daw araw paghukom po? Tinuod pa daw nga sa pag-anhi ni Ginoong Hesus, sa ikaduhang pag-anhi, atod pa sa iyang Tagalog, kaya ako nang gibinisaya. Dili pa daw adlaw sa paghukom. Okay, magkaigsunan, yun ani mo ko. Kung si Kristo manaog nagikan siyang trono, paingon dinhi, humana ta naghukom ang tao. Humana. Mabitaw nga, sa Ibahanon 9, versikulo 28, tapos siya makahalad sa makausa alang sa sala sa daghan, mutungha sa ikaduha. Wala na'y labot ang sala, kundili ang pagluwas na lang kanila, nga nagamatingwao na nagpaabot kayo sa iyang pagbalik pag-ani. Sa pagnaog ni Kristo, humana ang tanang kaso, gihukma na. Kinsa ang malangit, kinsa ang ibutang sa impyerno, humana na. Mabitaw nga, samtang si Kristo wala pa kabalik, kita'y unang mubalik. Kaya kung siya mubalik na, ay pa ka mubalik, ulahin na. Ulahin na tanan. Sunod, adunay gihukma na, nga wala pa si Kristo makabalik. Kisa man kanang namatay. Sa diha nga tao namatay, ang hukom diretso na. Herbihanon Ebe, versikulo 28. Maingon nga ang tao gibut ang matay sa makausaraw, tapos niya namon ang hukom. Paghukom sa pagkamatay sa tao, hukman kas Ginoo. Kanang tawhana ibutang kunis langit, pero napas minteryo. Kining tawhana ibutang kunis impierno, kay gara-garaon. Dalo nin tawhana ibutang kunis impierno. Wa ni mo to magsugo, ibutang kunis. Nagitawag nga hukom nga individual. Nus aman inig kamatay sa tao, hukman ka. Asa ka ibutang, langit ba o impierno ba? Sa ato pa, pagbalik sa Ginoo, humana og hukom ang tanang kaso, humana maplastar kung kinsay malangit, kung kinsay maimpierno. Mga kaigsunan. Mauna, ang buti pasabot. Pero kung ang imong gipasabot kanang hukom nga pang-impierno na, kanang tanan na ibutang sa impierno, pabuton pa na to na. Nga naman, kay wala pa impierno karong panahon na. Ang tanang daotan, hukman. Nagiingo si Biblia. Mao ni hukom igsuon nga tiningob. Hukom ni nga tiningob,
nga dili ingon magsunan nga may impierno, malangit kapag may impierno, kung dili hukom ning tiningob alang sa mga impierno honon. Nana sa Juan 5:28-29. Ayaw mo kay bulong kang tatna na singabot na nga ang tanan nga naas mga lubong managpakapati siyang tingog ang nagbuhat og maayo manggulang ang binanaw ngadto sa kinabuhi o ang nagbuhat og mangilad manggulang ang binanaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Sa ato pa adunay gitawag nga hukom sa silot general di buok kalibutan ang tanang dautan hukman ibutang sa impierno mao na gitawag nga tiningog nga paghukom. Pero ato bantayan mga kaigsunan nga sa dili pa si Kristo mo balik ang hukom sa Ginoo tinagsa pa na kanang namatay kana hukman na. Pero sa tang buhi pa ta wala pa ni hukom nga usa man ni may impierno malagit pa ni wala pa na kay masinig mo mubalit adra ba gikan sa mga bisyos kalibutan unya imong hukman nga kini tawhan murag impierno honon gini oy dapat karo kay nibaliktad man nibaliktad man nialagad mas Ginoo unya pag-alagad namatay sure kayo ang iyang kaluwasan. Rot gutubat kabalyero may gabi po may gabi isa og ni Ma'am PB Solieta nga nastubod karon okay may gabi po ni Ma'am og kumusta mo diha nga naa sa tubod. Okay, may tubag nag-usap sa imong nindot nga pangutana mahigala. May gabi ni Brother Lito Agbon, akong amigo way paglubad magsunan. Kuan ni siya, mo ni reverend sa sa ilang pundok, dili po ni basta-basta og ranggo si Brother Lito Agbon kay usa po ni igsuon ka reverend nila. Pero matod pa niya nga nasabtan po niya ang mensahe. Matod pa niya, nindot nga kanta Brad ni Brother Larry. Okay kaayo, padayon. Okay, nindot ang kanta ni Brother Larry ato. Okay, Brad, happy Sabat. Matupan ni Brother Lito Agbon, happy Sabat, Brad. Di mo, diya, minaw po karon kay maayo ang signal diri. Klaro, nindot, imong wali. Kay magabi ni Brother Lito Agbon, no? Nga nakita mi so nito milabay ng mga simana, first time nga nakita mi. Gitagaan ko niya manok nga tambok. O niya iya pagipakapinan og 500 alang daw sa buluhaton sa radyo. Tabang sa pagbayad sa radyo. Usa igsoon makauna-una ko, no? Nga adunay mga tao nga dili mga Adventista. Si Brother Lito Agbon dili man na SDA. Pero nihatag siya kwarta para itabang sa buhat sa radyo. Ang uban po nato nga mga SDA, di po mo tabang, nabali. Na mo tabang, na po dili. Pero sige lang, at least nga, tabang, tagbuhat, sige Ginoo. Kaya kini atong programa may gala. Gibayran manis mga kaigsuunan nato nga adunay handom sa pagtabang sa buluhaton. Wala mo ko ibayad, mo nang kamoy bayad. Ako nalay yaw-yaw diri. Ako nalay wali diri bahala pag magkaniwa nagwinalihay. Ang importante igsuon nga atong tabangan ang buhat sa Ginoo. Kaya moabot ang panahon nga atong kwarta di na gid na magamit. Ipanglabay na sa mga dalan. Karong panahon na isuo kung natin extra money, extra kwarta. Atong gahinan ang buhat sa Ginoo. Pinaagis pagwali sa maayong balita. Pinaagis pagtabang sa buluhaton sa programa sa radyo. Yan na ra, mga kaigsunan. Okay. So karon, yan na punta sa laing pangutana. Brother Junjun Lasay, mga gabi ni mo diha. Good evening bro. Great ko tanang naminaw ni mo karon bro. O especially ni Janjan Turida o ni Benjamin Yano L7 coming from Junjun Lasay. Diha igsuon sa bintana. O mga lawa anak ko tinasas magsimba. No? So natay gipag-imbitar igsuon ugma atong mga Bible student nga musimba ugma kay nasabtan na nila kung unsa gining adlaw ikaw pahulay.
mao na nga ato silang giimbitar nga musimba sa tinasas. Okay, hindutan niya atong programa. Malingaw ta magkaigsunan. Sunod, kanang pahulay taon na di man na simba kay magbasa man mo sa kasuguan ni Mrs. Matod pa sa iyang isang pangutana, kana ko nung pahulay sa Sabado, dili ko na simba kay magbasa man. O sa di mo magsimba, dili mo magbasa Biblia? So sa istorya hoy. Matod pa sa nangutana ba nga, kanang inyong pag adtog simbahan nga magsimba mo, dili man na simba kay magbasa man mo sa kasuguan. Mangutana ko nimo nga nangutana karon. Kung magsimba di mo, unsa di basahon nyo comics? Hindi mo mabasa Biblia di ay? Ang Biblia igsoon, sukti na to. Nga ang adlaw sa pagsimba nga girekomendar sa Ginoo nga mabasa sa bersikulos Biblia adlaw Sabado, simba o pagpahulay. Mabasa na sa Ezekiel 46 versikulo 3. Nga ang katawan sa yuta ang mga tuspultahan sa Jerusalem sa matag adlaw nga pahulay aron sa pagsimba. O gitagna po na ni propeta Isaias sa Sinta Isaias 22 ug 23 nga ang pagsimba sa tanang maluwas adunay adlaw girekomendar nga mao ang adlaw Sabado. Matod pa sa bersikulo 22, anay karon ako magabuhat og bag-ong langit ug yuta. O kini magapabilin nga magbarog sa inyong atubangan. Og ang inyong kaliwatan, og ang inyong ngalan, og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, o gikan sa adlaw nga pahulay hangtod sa usa, ang tanang katawhan manghanhi aron sa pagsimba kanako nag-ingon ang Ginoo. Tagna man na nanabay wali sa winalihan nga, ay humana man nga tagna ng Isayas. Say humana god. Usa man na pagkahumana nga ang isgutan ni bag-ong langit ug yuta man. Nga kinito gipuy-an karaan man ning kalibutan. Dili na mao. Ayaw humana nga panahuman. Tagna pa ganina imo nang human nun. Marnet Cano de la Piña, regards ko ni Kuya Janjan, Florida. Miss na namo si Kuya Janjan. Bitaw. Sa amagin na di matag-adtog tanggob kay daghan pang mga rekilitos nga ato panglukaton. Nya tiguang na po bitaw. Daghan pa. Pero sige lang kay basig mahuman ning ambot ka. Murag huna-huna nako murag di na siya mahuman ning kubik kinanapoy coming. Nanapoy coming mga kaigsunan. Sige lang, ang importante mga kaigsunan nga bisag unsay may tabo sa kalibutan, mahimo tang andam sa pagbalik sa atong Ginoo. Kana mo'y pinakanindot yun. No? Pinakanindot mga kaigsunan. Okay. Gikan sa 7314, Brad, dili ba gilimpyuhan naman ang mga mananap nga hugaw sa buhat Jis? Nganong kamong mga sabadista magtudlo magin mo? Nga ang gisugo ana nga pabantayon nga balaod nga dili mangaon og hugaw ang mga Hudiyo ramat wa may labot ang hintil. Uy hayahay no? Usay pasabot lugar. Ang Hudiyo gibawalan sa Ginoo nga dili mo kaon og hugaw. Unya ang hintil pakanog hugaw. Agagay katakong di malas. Musugot lugar mo ana. Ngamingon nga, iningutanam ko dili. Brad, ang gisugo nga dili pakanog hugaw ang mga Hudiyo raman o matay labot na ato ko nung uyunan, granting without admitting. Atong uyunan nga ang gibawalan sa pagkaog hugaw ang Hudiyo or Israel. Unya kitang hintil gitugutan ta mangaon tag hugaw. Na kadakong di malas pud nimo oy. Sugot tugod ka ana. Nga pakanon kag hugaw sa Ginoo. Pero man kay labot kay hintil man ka. Ang dili pakanog hugaw ang Israel ra. Unya hintil
Pagkanon tag hugaw, kaya matay labot ng balaura kaha. Israel naman kaha. O niya, mukaon tag hugaw. Naunsa naman ng istorya ha, oy. O niya ba? Niya ba palubad-lubad mga kaigsunan. Levitico 11. Deuteronomy 14. Mingon na sila nga isugo ana Israel ra. Nandabi karon. Ang Levitico 11 o Deuteronomy 14 na diha ang isugo nga mukaon mo, ayaw mo kaog hugaw mga mananap. Mauni ang inyong kanon, Israel, ang baka, karnero o kanding. Mauni kanon ninyo Israel, ang isda nga may himbis. Israel ramang kang gisugo anang bersikulo ha. Nganong mo apel ka magkaon anang baka, karnero, kanding, o makasugo o makailabot anak ka ha. Kay kanang balaura matud panimo nga ang Levitico 11 o Deuteronomy 14 ang isugo ana Israel ra. Sa ato pa, ang Israel ra ang mukaon og baka, karnero, kanding kay mao ra may gisugo. Wa man kasugo ang hintil. Unya ang pangutana, nganong mukaon ka magbaka, karnero, kanding wa man kasugo Usa may tawag ka ng mga taong mukaon nga wa agdaha. Hala ko no. Tubagaraw na. Ang punto mo nga inyo ran pili-pilion. Pili-pilion ba? Pag naaga ni gisugo nga ayaw pagkaog mananap nga hugaw, mingon din mo nga, Israel na brad. Pero mingon nga, mao ni ang kanon ninyo, baka, karnero, kanding. Apil ako ana brad. Kadakong di malas. Atong oras, alas 8:19 na awit sa ta. Sedang
Okay, salamat o itong oras sa alas 8:23 na nanam tayo 7 minutos. May uban ko sa programa sa Timbangan, may gala. So, og mas gabi, wala tayo programa. Domingos gabi, o niya, Lunes sa buta, no, padayon sa ato igsoon nga kumbati. Matud pa ni Chingapa, kadakong di malas. Bitaw, no? Kadakong di malas yun. Nga naman di malas man, kay, ang wasugua, mopil po kaon. Kana ko na atong ibalin nila. Pero dili man na mo ipasabot si Biblia, God. Wa na ipasabot si Biblia nga watay labot ang balaura sa Levitico 11 ug Levitico 14. Apil ta na nga balaod. Ato na silang isumbalikan ba? Nga kung miingon sila igsoon nga way labot ang hintil ana nga balaod. Na nga na mangaon mo sila baka, karniro, kanding, wa man ni agdaha, wa man ni sugua. Na mo na usa nga bantayan. Pero sa whole ana nga pagsabot, kana nga balaod apilta. Kisa mo gani amahan nga gustong mapagkaog hugaw siyang anak. Wala oy. Lugar aton dawaton lugar ang kamatuoran nga ditinuod nga ang gisugo gibadlong sa Ginoo nga di pakanog hugaw Israel ra unya ang hintil pagkanon taghugaw. Kadakong problema ni oy. Kadakong problema ni sa nagtuon nga wa gid magsabot. Mao na nga kamo diyang naminaw karon. Sa praktikal nga pagsabot. Kung ingon ta nga gilimpyuhan na ang tanang mananap nga hugaw brad, wa na ri hugaw. Pag sure ba? Sa imong palibot imong gipuy-an diha. Kung asa karapit nga barangay, asa karapit nga purok nga nangutana karon. Wa na ba kay makitang mananap nga hugaw des palibot? Basin may ang bakay nga og tabili og toko mga kahugaw ba ni oy? Mao na nga kana ra gyud pagsabot bitaw. Sa literal nga pagsabot kung tinuod nagilimpyuhan na ang tanang mananap nga hugaw. Wa na unta tay makitang mananap nga hugaw karon kay gilimpyuhan na magkaha. Ang daghan na gini surusuro yan yung mga mananap des kalibutan nga hugaw, gilimpyuhan na magkana. Tungod kay ang kang Pedro nga paghubad inyong gibalitan. Ha? Nga nang gibalitan man ninyo. Si Pedro ang nakita sa pananawon. Unsa gani ang hubad ni Pedro? May matuman dili kay ang ato ang takita sa panahon. Pedro gani libog pa gani buhat 17. Og samtang si Pedro nalibog pa unsa ka ang kahulugan sa maong pananawon. Nalibog si Apostol Pedro unsay kahulugan sa mga mananap nga iyang nakita. Unya kamo, way libog-libog kaon? Halaka. Pag-abot sa balay ni Cornelio, si Pedro iyang nakita ang daghan nga mga tao nga mga hintil nga nagtigom didto nagpaabot ni San Pedro. O sa ingon ni Pedro, kamo nasayod nagyod nga supak sa kasuguan sa mga Hudyo ang pagpamisita o pagpakigharong kaninyo nga mga hintil. Apan gipahibalo kanako sa Dios pinaagis pananawon nga walay tao nga akong pagaingnon nga dili balaan o hugaw. Kang Pedro hubad tao. Tao ang gihinluan, dili mananap ang gihinluan. Kang Pedro na. Unya kamong gabasa ang mananap hugaw gihinluan. Si Pedro nga nakita nga may naghubad, tao ang gihinluan. Asa may labaw ani kamo o kisa sa San Pedro? Kana kuno una-una apagayo. Dili pa nga saba ha. Katao man ko dire. Ato lang pa nga. Naamatay hunahuna god. Gitagaan tas Ginoo hunahuna sa pagtimbang-timbang sa pagsabot bitaw. Wala mo kahunahunag hinuktok kadali nga mingon nga bitaw no. Kung gihinluan ng Ginoo ang tanang mananap nga hugaw, karon unta sa tong palibot ang hebilin pulo sa unta hinlo. Pero may daghang nga surusuro hugaw lagi. Yan na ba? Kanang kabalota mo analyze bitaw. Hinoon lagi pod usahay kiniligi atong Dios tiyan man
Mao na nga bahalag unsa na, bahalag hugaw na, kaon gihapon nganuman kay ang Dios tiyan. Naman sa Pilipos 3:19, ang inyong dangatan mao ang pagkalaglag kay ang inyong Dios tiyan o ang inyong mga unahon gitumong sa butang dinis kalibutan. Nganong malaglag daw ang tao kang ilang Dios tiyan. Unsay gustos tiyan sudlan. Pero dili gustos Ginoo. Mga kaigsuonan, ang langit dili sulagma kun dili atong tuyoon gyud. Dili kay hala nalangit lagi siya sa sulagmaan. Dili ay wala sulagma ang langit, tuyoon na to. Usahawan po nitong oras nga hapit naman na pupos di ay. Atong oras alas 8:29 naman. Oh. So magtiwas ta karon Lunes gabi. Magampo tas pagtapos. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit ug amahan nga walay katapusan. Salamat kaayos panahon Ginoo. Salamat sa mga pulong nga magitun-an. Panalangin niya mga katawhan nga niminaw. Kauban ka namong tanan nga ang mga pulong nga mong nabati magkatabang na mo Ginoo sa pagsabot sa kamatuoran o sa imong kabubuton. Panalangin niyo po ang mga sponsor sa mga katawhan nga nagatabang ni nga programa sa ilang panglawas, maampingan nga maligkas, matalagman disgrasya, sa ilang mga pagbanarbaho, sa ilang mga pagpananom o sa ilang mga bisan unsa nga mga negosyo na makabaton sila igo og sobrang patalangin aron sa nga ang pagtabang sa embulaton magapadayon og magmalipayon. Among gisalig pinagi lamang sa imong bugtong anak nga among manluluwas amin. Bueno, sa ngalas tibangan sa katarungan, ako si Brother John de la Piña, min kaninyo nga ang pagbutyag sa kamatuoran matod sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawhan. Nagasalamat ming gabi, God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personalan. Maugadto ang tulumanon kung timbangan sa katarungan. Mabati, Lunes hangtod sa Biyernes sa matagabi sa samang takna o samang istasyon. Salamat sa inyong pagpamilya.